Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril kitabihil aziz. Allahumma arzuqna al-istiqamata fil amal warzuqna ladzata fil ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin imamil muttaqin rasulil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Ahad pagi Masjid Al-Walidain kakung saha putri ingkang tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah injing punika senajan kahanane niki mendung-mendung syahdu nggih. Nggih, mendung-mendung syahdu, dingin-dingin napa niku. Nah, sinten nika sing empuk ngomong ini. Dedeh kula nggih Bu nggih, niku bapak-bapak sing ngendikan empuk. Nah, alhamdulillah niki kula mresani khususipun ibu-ibu tetap semangat ngadiri ngrawuhi pengawasan Ahad pagi. Senajan harus menembus kabut, oh masya Allah ya, menembus kabut. Padahal dino-dinone, wong Blumbang yang bendinten menembus napa kabut. Tapi memang ngaji dalam keadaan seperti ini itu memang lebih berat. Hawane teng griya kepengine kemulan. Nek mboten kemulan nggih, nek jam tengen kula bahasane garang. Garang niku anget-anget teng arep geni, teng mriki genen mungkin nggih. Nah, genen teng arep geni kalih nyerutup kopi, wah so mantep sangat. Tapi alhamdulillah karena keinginan menambah ilmu, karena keinginan kita untuk menjadi lebih baik, keinginan kita untuk mendapatkan pahala, menjadikan thalabul ilmi ini wasilah menuju jannahnya Allah. Alhamdulillah tergerak hati untuk menghadiri majelis ilmu. Niki kang kedah kita syukuri. Sebab mahal orang bisa menghadiri majelis ilmu, melazimi majelis ilmu, seneng kalian majelis ilmu niku satu rezeki ingkang larang, ingkang mahal. Mboten saged digentosi kanthi bondo donya. Nggih. Niki boten saged didol, Pak. Jenengan nggadahi semangat, ibu-ibu nggadahi semangat ngrawuhi pengaosan niku boten saged dihargai dengan dunia seisinya. Jadi niki luar biasa. Kita bersyukur pada Allah, kita berdoa mugi-mugi Allah paring istiqomah. Nggih. Alhamdulillah enjing punika senajan radi mundur wau ngapunten sanget kula ajeng mriki niku qadarullah nggih. Mobile mogok dados kedah ndorong-ndorong riyen nggih. Dadi madosi santri nggih ndorong mobil. Akhire radi telat. Qadarullah nggih Pak Nadia ngendikan enten bis kesasar Google Map nggih. Oh, kedahe modal dalan baru niki malah medal mriki. Akhirnya disuruh puter balik, kajenge boten kesusahan, kajenge gampil. Nggih, alhamdulillah enjing punika insyaallah hamin pinten niki menuju Ramadan. Kalau Muhammadiyah sudah mengeluarkan pernyataan resmi insyaallah awal Ramadan 2 April. Berarti tanggal pinten niku? 2 April niku 1 Ramadan. Bertepatan dengan 1 Ramadan. Jadi kadang nggih tadi loading riyen 1 Ramadan. 1 Ramadan bertepatan dengan 2 April atau dintenipun nggih kajenge cetha nggih niku dinten Sabtu. Niku kalau versi dari Muhammadiyah.
Kalau nanti hasil hisab itu sesuai, nggih, insyaallah dari Sabtu sudah mulai Ramadan. Artosipun dinten Jumat sampun mulai napa? Tarawih. Masyaallah. Mboten krasa pun setahun. Ini luar biasa sekali. Ya. Dekat ini kita sudah harus berjuang. Ya. Harus menyiapkan tenaga full untuk kita bisa berjuang secara penuh di bulan Ramadan 30 hari. Sebab jenengan nek tenagane kirang, wah, mungkin lagi 10 dinten pun lemes. Tapi masalahnya saat ini tenaga niku bukan tenaga ngunjuk STMJ terus kuat mboten. Perkawis niku mboten jenengan ngunjuk madu napa STMJ saged membantu. Tapi tenaga ingkang penting, paling penting niku tenaga iman. Jadi gimana benar-benar iman kita itu fit menyambut bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan niku kados hadiah yang luar biasa yang Allah berikan pada kita. Saat niki kula nggambarake ngoten. Kita terutama ibu-ibu niku saat niki nek badhe tumbas minyak goreng, nggih. Langsung do guyu, kula lagi ngomong minyak goreng langsung do guyu. Nah, wis mudeng soalnya nggih. Minyak goreng kan saat niki awis regane. Nggih. Umpaminipun enten sing sadi, nggih. Minyak goreng 2 liter harga 5.000. Umpamane kan tumbase nggih duit yen. Nggih kan? Yen ono. Duite duit yen. Nah. Nek umpamane onten kinten-kinten rebutan mboten niku? Wah, rebutan. Minyak 5.000 ora ngasih sejam niku pun langsung berkumpul dari seluruh Blumbang niku tumbas minyak goreng 5.000 2 liter. Tapi nggih dereng-enten. Mungkin kan Masjid Walidain nggih Ahad pagi ngadakan bazar murah nggih. Saged ngadakan bazar murah minyak goreng harga 10.000 2 liter. Dongake mawon pengurusnya mungkin tambah solid, tambah kiat, nggih, saged menyediakan bazar murah. Ini kan promo yang orang mesti nggak akan melewatkan itu, Pak. Mesti mboten kelewat nek enten sing babakan ngoten niki wis titis. Nggih. Masya Allah. Atau mungkin kebutuhan pokok nggih, napa mohon beras, napa ketika dijual murah diobral niku mesti rame. Kula riyen nggadahi rencang nggih tetangga teng mriku teng jaman kula tesih teng Jakarta nggih. Beberapa mall niku nggih supermarket besar. Niku promone niku setiap hari benten-benten. Hari ini promo minyak goreng, besok promo sabun, benjange promo barang elektronik. Rencange kula niku ngate apal. Dino Ahad jam semanten promo niki ngate apal nih. Kenapa kok apal? Karena ada Nah, Ramadan kita ini adalah promo yang luar biasa. Ibaratnya jenengan biasanya niku mlebet teng tempat wisata kudu bayar niki gratis. Biasanya nek nyambut gawe wong dikasih gajine niku biasa niki enten bonuse. Ya. Wong kan nek enten bonuse semangat nyambut damel. Nah, terus mesti otomatis kita di bulan Ramadan niku sedanten semangat. Ya.
Tapi Masya Allah bulan Ramadan itu nanti banyak poin-poin yang kita perlu dapatkan. Jadi umpamane wong manah niku targetnya sudah jelas. Oke. Targetnya napa mawon teng bulan Ramadan? Jadi ada beberapa amalan yang utama yang kita harus prioritaskan di bulan Ramadan. Ya. Niki penting dicatat sedanten ibu-ibu, bapak-bapak dicatat mungkin Ramadan targetnya niki. Nah. Pertama tentunya namanya bulan Ramadan syahrus siyam, bulan untuk puasa. Ya. Jadi Allah nyampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, puasa niku artinya apa? Al-imsak. Secara bahasa nahan, ya. Secara istilah al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya matahari dumugi tenggelamnya matahari. Nah, niki puasa secara fikih. Wong nek pun ngoten puasane sah. Niat puasa kemudian dia dari terbit fajar sampai terbit fajar niku fajar shadiq. Awal waktu subuh dumugi maghrib. Bisa menahan diri dari pembatal puasa, makan, minum, ya berhubungan badan bagi suami istri, maka puasanya sah. Tapi yang menarik Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala nyebatakan kitabipun Ihya Ulumuddin tingkatane wong poso niku enten 3. Nggih. Tingkatane wong poso enten pinten? Enten 3. Enten pinten bapak-bapak? 3. Ibu-ibu enten pinten? 3. Niki ngetes nyambung napa mboten. Dadi kudu dites. Kalau dene tilem soalnya kan asep-asep ngeten niki wah ngantuk. Berarti niki kalih di testing biar mengetes nyambung napa mboten. Jadi ada 3 tingkatan orang berpuasa. Ingkang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, puasa tingkatan pertama niku shaumul awam. Napa? Shaumul awam. Puasane wong awam. Wong awam niku napa? Nggih wong awam, wong biasa. Nggih. Kalau kita bahasakan kelas ekonomi. Kelas napa? Ekonomi, kelas ekonomi nggih. Kadang nek ekonomi enten sing ekonomi AC, ekonomi non AC. Nek sing boten ekonomi non AC nggih. Panas sumuk ejek napa jenenge kadang bocor. Nah, ekonomi AC nggih ejek kursine sempit nek bis nika nggih umpek-umpegan. Nah, dados sek-sekan, kadang nek turun niku awake lara kabeh. Niki ekonomi. Nah, shaumul awam niku pripun? Shaumul awam adalah puasa seseorang yang sebatas menjaga dari makan, minum dan hubungan badan suami istri. Tok niku. Mulute tasih ghibah. Ghibah niku nguneni. Dzikruka akhaka ma yakrahu. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu apa yang dia tidak senang, yang dia tidak suka. Ya, meskipun itu benar. Niki di garis bawahi, ampun pun alasannya. Meskipun itu benar. Nek kita nyebut saudara kita itu dengan sesuatu yang dia tidak suka, meskipun itu ada pada dirinya, meskipun tenanan onten, itu adalah ghibah. Matanya masih melihat hal-hal yang Allah haramkan. Telinganya mendengar apa-apa yang diharamkan Allah.
kakinya melangkah kepada sesuatu yang Allah larang niki meskipun dia puasa nggih boten dahar, boten ngunjuk nggih, menahan hubungan badan kali suami istri selama dia puasa. Tapi kok anggota badanipun boten dijagi, maka puasanya secara fikih sah. Tapi nilai dari puasa itu tentunya bisa jadi tidak bernilai sama sekali. Okay? Karena Rasulullah SAW menyampaikan rubbas shaimin lam yajid min siyamihi illal ju'a wal 'atas. Berapa banyak kuatah tiyang ingkang poso tapi mboten angsal napa-napa. Nggih. Mung angsal sayah capek anggenipun puasa. Sebab napa? Sebab puasane mboten saged nahan dari apa-apa yang Allah haramkan. Nah niki puasane wong awam. Makanya kita sudah punya planning niki, harus meningkatkan apa kualitas puasa kita. Imam Ghazali nyebataken tingkatan ingkang nomor kalih shaumul khawas. Napa? Shaumul khawas, puasane wong khusus. Khusus nggih. Jadi eksekutif. Nah, sakniki naik tadi ekonomi nggih, sakniki naik eksekutif. Pripun niku? Puasane niku mencegah mulutnya, mencegah matanya, mencegah seluruh anggota badannya melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Oke? Maka Rasulullah SAW idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau seorang di antara kalian lagi puasa, fala yarfuth, ya, wala yafsuq, tidak ada yang dia melakukan rafath, ngomong sing elek-elek. Ngomongnya niku dijagi, ngomongnya ngendikane sing sae. Senajan teng luar puasa nggih tetep dijagi, mboten poso angsal ngendikan elek, ngendikan mboten sae. Tapi di puasa ini lebih-lebih harus dijaga. Sebagaimana dulu para ulama posone niku mboten mung puasa dahar kalih ngunjuk, tapi puasane puasa ngomong. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Saya ini bernazar berpuasa, niat poso. Posone napa? Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara hari ini pada manusia. Saged niku dilatih, Bu. Umpamane ba'da asar dumugi maghrib. Bismillah. Ba'da asar dumugi maghrib tak niati tilawah kalih doa. Donga kalih Gusti Allah. Dadi tilawah mungkin pun mendekati buka, nggih. Niku siap-siap banyak berdoa. Sebab lisaimi inda fitrihi da'watun la turad. Seorang yang berpuasa itu ketika dia buka nggadai doa yang tidak akan tertolak. Doanipun mustajab, Bu. Wong poso niku. Makanya niki nginjang ampun ngantek kelewat jenengan begitu waktu buka ampun kesusu. Biasanya nek buka niku ndang-ndang ngunjuk ndang-ndang dahar. Wis kepengin wah kate esuk haus ngranggam. Wis napa meneh nek cemepak macem-macem ngoten kan. Wong poso biasane ngumpulke enten gorengan. Sampinge gorengan apa? Kolak. Sampinge kolak es buah. Dereng poso man pun di daftar niku. Daftar buka selama 1 bulan. pun gak ada daftar. Nah niki sing pertama ampun kesusu.
batal mawon 1 gelas nopo pakai kurma, batal kurma 1 biji, 2 biji, 3 biji, terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, permintaan kebaikan, kebajikan untuk urusan dunia dan akhirat. Kenapa tadi Rasulullah nyampaikan li shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Seorang yang berpuasa itu ketika dia berbuka ngadain apa? Jatah doa yang insya Allah doa niki kata Rasulullah SAW la turad, tidak akan tertolak. Dongonipun mustajab. Maka ini penting dicatat, jenengan benjang buka niki kedah setiap berbuka harus berdoa dengan doa yang terbaik. Doa untuk kesolehan anak, kesolehan cucu, kesolehan santri-santri niki ustaz-ustaz berdoa, santri-santri berdoa supaya diberikan kemudahan thalabul ilmi, kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an. Nyuwun doa dilancarke rezeki, diparingi rezeki ingkang halal lan thayyib, nggih. Keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga ingkang saleh salehah, kajenge dikempalke melih mungkin teng swargane Allah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman itu akan dikumpulkan dengan orang-orang beriman dari keturunan-keturunan ini. Nek jenengan iman, anake jenengan iman, putune jenengan beriman, soleh-soleh sedanten mungkin kempal melih teng swargane Allah. Kepengen mboten niki? Kepengen mboten? Kempal teng donya mawon enak. Jenengan cobi nek pas rame-rame niku nggih. Bodho biasane. Nek mboten bodho kan dereng do mudik. Ketika mudik sedanten sederek kempal, wah kan, masya Allah. Cara wong riki gayeng. Kempal kabeh seke pundi-pundi, masya Allah. Sing seke Jakarta mudik, seke Bandung enten eme mudik. Kan nek wong riki Bandung, aslinya tulisannya B Bandung, tapi wong Blumbang dikai M, jadi Bandung. Sing saking Bandung mriki mudik, sing Surabaya mudik. Wah, sing teng pundi-pundi teko sedanten kumpul. Nggih. Rame-rame teng griya, riyaya, masyaallah. Seneng rasane. Niku nak nembe teng donya. Lah kepale teng akhirat pripun raose, masyaallah. Luar biasa. Makanya doa, kita berdoa kados doane Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya, doanya Nabi Ibrahim supaya diberikan dzurriyyah, keturunan-keturunan ingkang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempeng salatipun, jagi salate, jagi aturane Allah lan Rasule. Niki doane Nabi Ibrahim. Makanya diberikan meskipun setelah bertahun-tahun bahkan ribuan tahun baru muncul keturunan beliau yang bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Muhammad Rasulullah SAW yang beliau Masya Allah menjadi Nabi akhir zaman. Dan karena wasilah beliau, wasilahnya doanya Nabi Ibrahim ini, Rasulullah menjadi Rasul yang memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Niki doa teng bulan puasa khususipun ketika buka. Terus niki puasa sing nomor 2 tingkatan yang kedua saumul khawas. Puasane wong khusus. Puasane wong khusus niku jagi seke seluruh maksiat. Motone dijaga, telingane dijaga, nggih. Tutuke dijaga.
pangandikane dijaga, tindak tanduke dijaga sedanten. Nggih. Terus latihan puasa ngendikan ba'da asar dumugi maghrib. Kula nek bodho asar niku nganuke nyiapke buka niku. Nggih. Dados nggih biasane nek ibu-ibu sibuk teng dapur ba'da asar. Pripun tat boten saged tilawah. Nggih boten napa-napa. Kalih goreng, kalih ngrebus, nek boten saged goreng genting ngrebus jarene. Kan soalnya minyak larang nggih. Jadi banyak rebusan daripada gorengan. Terus nek boten saged pripun? Katai zikir. Kalih masak, kalih zikir. Jenengan masak subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Nggih, istighfar, kata istighfar. Soalnya nggih mboten sempet tilawah niku. Nggih. Tapi nek saged nggih di-manage pripun masake niku saged cepet. Nggih. Dikasih waktu masak setengah jam. Mateng kabeh. Masya Allah. Saged mboten niku setengah jam mateng kabeh. Nggih. Nggih direwangi sak kampung saged. Diroyong gotong royong. Nek mboten nggih buka bersama saged nggih. Dados mboten bendinten sing masak digentos dijadwal. Dadi pas mboten giliran masak saged ngaji. Niki puasa yang kedua sekali lagi menjaga seluruh anggota tubuh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ingkang nomor terakhir nggih niki tingkatan paling dhuwur yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, shaumul khawasul khawas, shaumul khawasil khawas. Khususnya khusus. Ya, cara teng anu niku core of the core, nggih. Apa? Ahlinya ahli. Puasa VIP, VVIP, bukan cuma VIP, VVIP. Pripun niku puasane sing dipuasani niku mboten namung ngendikane pangrungune nggih, mboten namung tindak lakune, tindak tanduke, namung ingkang dipuasani atine. Atine nderek poso. Sebab nyun sewu, kadang wong niku wujude niku mboten maksiat, leres salat. Tapi atine teng pundi nyun sewu? Wujude salat. Allahu akbar. Lagi salat niki saged tekan pundi-pundi niki. Nggih, leres mboten? Lagi salat mlaku-mlaku niku biasa. Sing mlaku-mlaku atine mboten. Nah, insyaallah teng mriki mboten nonton salat mlaku-mlaku temenan mboten nonton. Tapi sing atine mlaku-mlaku kathah napa sithik? Kathah. Nggih tat, wingi kula salat iso kepikiran napa? Kumbahan dereng dintas. Wah, udan ora ya? Kumbahane wis dintas urung. Akhirnya salat niku wah tak cepetke. Wah, dicepetke gara-gara kumbah. Salat enten sing kepikiran kunci ilang mau nang ndi? Iya, bane nang dhuwur iki, nang dhuwur. Ketemu niku nek tas salat niku ketemu kuncine. Barang boten salat diluwur boten ketemu-temu. Nah niku memang salat niku setan niku biasane nekani wong pas salat. Tugase setan niku nekani pas salat napa? Kajeng mecah konsentrasine wong salat niku supados mboten khusyuk. Nah niki angel. Poso ati niku paling angel. Poso niki lisan gampang. Nggih.
kantun nah pun mari. Puasa niki luwih gampang nggih. Jenengan teng jero omah ora usah metu-metu dipateni kabeh TV-ne, pateni niki pun poso niku. Nggih. Poso pendengaran, poso dari maksiat yang zahir jauh lebih mus. Tapi puasanya hati, Masya Allah. Kata Imam Ghazali, sampai seseorang itu hatinya tidak ada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tujuannya itu benar-benar lurus lempeng menuju Allah Subhanahu wa taala. Niki betah latihan, Bu. Wong niku soalé secara naluri, secara refleks itu akan selalu diarahkan ke dunia. Ibaratnya nek watu nggih, duntalke munggah mesti pripun? Ketarik kemana? Ke bawah terus. Maka gravitasi niku bukan hanya narik seluruh benda ke dalam dunia, tapi atine jenengan niku ditarik terus supaya yarkanu ilad dunya. Yarkan ilad dunya niku condong kepada dunia. Makanya bentuk mujahadah, bentuk riyadhah itu kita ngerahkan hati kita itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk riyadhah. Weruh napa mawon mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mresani napa mawon kelingan Allah. Duwe kepinginan napa mawon mesti kepinginan sing paling gede kepinginan masalah akhirat. Nah kita kan enggak bendina sing digambar donya terus. Ya, piye omahe munggah sak lantai dadi rong lantai. Dipikir terus niku. Ditung-itung. Pripun motore kaya motore wis suwe cah ke jaman tahun Astria tahun pinten 90-an. Ganti upgrading ganti motor yang baru, pengen ganti NMAX, gambar terus nggih. Ajeng turu NMAX, tangi turu NMAX nggih. Mungkin ajeng pecah NMAX ngoten pripun cobi. Nggih. Ditakoti kalih malaikat teng kuburan, "Man buka NMAX." Kan repot nih. Karena tadi nggak pernah riyadhah, hati itu diarahkan kepada Allah. Oke. Maka tingkat paling tinggi seorang hamba itu segala sesuatu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niki riyadhah, bahwasanya puasanya seseorang puasa dari mikirkan hal-hal duniawi. Oke. Niku latihan, butuh latihan. Jangan mikir ke swarga, mikir ke mati, mikir ke azab kubur, mikir ke neraka. Itu butuh latihan. Jadi segala sesuatu yang terlintas dalam kepala kita itu memang adalah urusan-urusan akhirat, urusan-urusan yang mengingatkan kepada Allah. Niki tingkatan puasa. Makanya kita harus naik niki levelnya niki Pak. Oke, ampun ngantos tiap Ramadan wis padha harus naik levelnya dari yang dulunya shaumul awam dadi shaumul khawas. Oke. Nek saged ditingkatkan malih shaumul khawasil khawas. Makanya kenapa di 10 akhir dikan iktikaf. Iktikaf niku ben boten kepikiran pasar, ben boten kepikiran ladang niku lho. Kan nek boten teng masjid terus ya akhirnya teng pundi? Teng pasar kan ngoten. Tapi nek teng masjid terus akhirnya artinya boten fisike tok teng masjid. Atine seluruhnya dikarantina niku. Jadi sing dikarantina boten fisike tok, tapi sing dikarantina itu hatinya supaya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku faedah dari iktikaf. Kenapa kok 10 akhir Ramadan disunahkan iktikaf? Dan tahun Bulumbang sudah Masya Allah niki iktikaf ben masjid enten iktikaf. Kalau meresani nih daerah kula Wonosobo niku susah sak kota paling nggih sak masjid teng masjid niku sak kabupaten. Nek teng Bulumbang niki nggih engken
teng walidain enten, teng atakwa enten, teng masjid-masjid, setiap masjid ngadakan iktikaf sendiri-sendiri. Ini udah luar biasa sekali. Kantun ditingkatke. Iktikaf benar-benar bukan hanya sekedar iktikaf fisik, tapi juga iktikaf napa? Hati. Niki terkait kalih puasa. Jadi target pertama meningkatkan level puasa kita. Level puasanya harus naik. Tidak seperti puasa-puasa kebanyakan orang. Nomor kali apa? Target goal teng Ramadan niku harus kita wujudkan. Kedua adalah Quran, Al-Quran. Karena Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menyampaikan syahrul Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang unzila fihi al-Quran. Diturunkan di dalamnya Al-Quran. Makanya para ulama ketika baca ayat ini sudah paham Ramadan niku kekhususannya Al-Quran. Segala macam kaitannya sama Al-Quran harus dihidupkan syiarnya, ditinggikan syiarnya. Makanya Imam Malik bulan Ramadan nutup taklim. Piyambake mboten ngajar hadis teng bulan Ramadan, kepengin fokus ngaji lan deres Al-Qur'an. Imam Syafi'i rahimahullah taala teng bulan Ramadan 60 kali khatam. 60 kali khatam. Berarti sedinten 2 kali khatam. Sehari 2 kali khatam. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak buat planning. Buat apa? Planning. Karena sesuatu yang direncanakan dengan tidak direncanakan itu hasilnya akan berbeda. Ya. Rencanakanlah amal-amal kebaikan, kemudian bertawakallah, berazamlah yang kuat, tawakal, hasilnya diserahkan pada Allah. Contoh merencanakan pripun? Nggih, nek jenengan kepengin hatam 1 bulan sekali hatam, berarti sehari harus 1 juz minimal. Nek 1 juz niku ada 10 lembar. 10 lembar berarti sehari harus baca 10 lembar. Dibagi ba'da subuh 3 lembar, ba'da zuhur 3 lembar, ba'da asar 3 lembar, kali 1 lembar. Oh, cek turah tenagane. Berarti napa? Tambahi 2 kali hatam. Berarti sehari harus baca berapa? 2 juz. 20 lembar dibagi salat 5 waktu niku jenengan. Salat 5 waktu ba'da subuh umpamanya 4 lembar, ba'da zuhur 4 lembar, ba'da asar 4 lembar, nggih. Ba'da maghrib 4 lembar, ba'da isya setelah tarawih 4 lembar. 2 juz. Pun 2 kali hatam niku. Belum waktu-waktu longgar sanese sak derenge subuh sahur dereng ditung, nggih. Waktu duha dereng ditung. Niku dibuat planning, Pak. Sehingga kita itu ngajinya ada tujuan. Oh, kurang long lembar melih, kurang long lembar. Nah, niku pertama ngoten, dibuat planning. Nek mboten ngoten mungkin maut dedeh sego maut, sego goreng maut mboten. Maut akhirnya mboten jelas. Akhir Ramadan katampeng pinten mboten genah. Jadi harus dibuat planning. Planning saya mau ngatamkan berapa kali. Tasih kelingan tahun kepengker khatame berapa kali? Tasih kelingan mboten? Bapak-bapak tasih kelingan Pak, kemutan Pak, tahun kepengker khatam berapa kali? Oh, nek mbok dereng kalingan dibuat planningnya sekarang. Ibu-ibu tasih kemutan, ibu-ibu khatam berapa kali? Wah, nah niki harus dibuat planning. Tahun ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Oke. Dan sebaik-baik tilawah itu yang dilakukan ketika sholat. Ya.
Maka Allah menyampaikan di surah Al-Muzammil, gabungkan antara dua hal ini. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Kan qiyamul lail, kemudian apa? Aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Maka saya usul minimal teng Gelombang itu harus ada satu masjid sing sak juz. Jadi ada opsional. Nek saya kepengen dawa kae nang kono kae. Ben wong-wong sing kepengen dawa, sing kepengen cepet nggih. Tapi cepete mboten. Akbar. Niku mungkin tumak ninahe mboten enten. Nggih, padahal tumak ninah niku rukun salat. Nggih. Kita nggak menyalahkan tarawih yang mungkin cepat selesai, nggih. Monggo jenenge wong pak macam-macam, nggih. Silakan dibuat opsional. Tapi di Gelombang itu mungkin ada satu masjid, entah niki nanti di Walidain yang setiap harinya satu juz, sehingga nanti orang-orang sing kepengen dawa biar milih, saged milih. Aku mosok kepengen dawa bingung nggih. Kudu goleki. Nek sakniki sing jelas enten teng Iskarima. Nggih. Teng Iskarima itu satu juz setiap malam. Nggih. Harus ke sana kan jauh lumayan nggih. Teng mriki umpamane teng mriki enten satu masjid mawon. Dari masjid percontohan satu juz. Sepakatlah takmir kita tunjuk satu masjid yang ini memang panjang, wong-wong sing kepengen dawa monggo teng mriki disediakake imame. Jadi biar buat latihan. Artinya orang yang datang itu memang wis niat siap untuk berdiri satu juz. Jadi mboten salah-salahan, nggih. Mengko nek kadang dadak ngeten teng masjid pundi ngerti-ngerti dawa kan yo jamaah protes. Tat imame keduawan. Sesuk meneh kapok mboten salat teng riku kan ngoten. Dadi nggih solusinya win-win, solusinya dibuat satu masjid center yang memang di situ khusus panjang. Kalau enten diceritani rencang teng Mesir, enten masjid miliknya salah satu syekh di sana, kalau nggak salah Syekh Usamah Abdul Azim, salah satu faqih Syafi'i di sana. Orangnya terkenal abid zahid. Beliau di masjidnya beliau itu kalau sholat isya biasa buatan Ramadan niku 2 sampai 3 jam sholat isya tok. Tapi wong memang datang ke situ wis siap dawa, dadi wis ngerti oh kono kaya ana merke masjide macane dawa. Dadi pun enten merke. Meskipun mboten enten tulisane, tapi pun jelas wong sing dugi mriku kepengin dawa. Nek urusan kecelek nggih dadi urusane piyambak pun diumumke kecelek berarti wonge mboten gatekke kan. Teko ngerti-ngerti, waduh salah milih ke masjid iki. Ngadeg malah kesuwen iki. Arep bubar isin gitu kan, neruske sikile ju kan. Niki berarti salah milih masjid gitu. Tapi nek saged sedanten panjang sedanten ya alhamdulillah. Tapi minimal untuk opsional latihan harus ada satu masjid yang memang mengkhususkan panjangnya tilawah. Disediakan kursi kagem tiang-tiang sepah sing boten kiat ngadeg dangu nggih. Saged lungguh nggih. Angsal boten angsal. Nek salat tarawih niku jenengan boten kiat kalih lenggah boten napa-napa. Nggih. Lho, terutama sing sepuh-sepuh. Nek sing enom lungguh. Sing enom lenggah. Ora isin awake gedhe metekol mosok. Iki santri-santri nek umpamane lenggah nggih isin, awake jek enom, jek tahes komes nggih, sehat. Jek sehat-sehate mosok napa? Lenggah.
ngisi-sini. Nek teng sing sepuh-sepuh nggih wajar memang nggih pun dikurangi nikmate. Wa man nu'amirhu nunaqisu fil khalqi. Sing umure dawa niku dikurangi nikmat dari fisiknya. Nggih. Nggih wajar disediake kursi-kursi kagem tiyang sepah. Jadi tiyang sepah saged salat dawa menikmati salat panjang dengan nyaman. Niki luar biasa sekali. Dan itu butuh disetting, ya, disetting. Ya, mudah-mudahan bisa Ramadan tahun ini jauh lebih berkualitas. Oke, siap nggih insyaallah nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, siap dawa salate napa pendek salate? Nek jenengan menentukan rencana mawon pun ragu napa malih melakukan. Wong membuat planning aja ragu napa malih melakukan. Dawa apa cendek dawa? Nah, ampun ragu bismillah dawa. Sing maringi kiat sinten Allah Subhanahu wa taala. Kula riyen gadahi guru, salah satu guru kula sekaligus sederek, sekaligus mbah, sekaligus tetangga. Niki cerita terakhir kula tutup. Namanya Mbah Isrondi. Beliau masya Allah luar biasa, orangnya sudah tua, nggak pernah putus asa untuk ngafal. Jadi sampai beliau beli kertas niku sing gede niku. Kalau kepengen ngafal teng Quran niku ayatnya disalin teng riku ditulis piyambak, mungkin ditempel teng dinding rumah beliau nih. Setiap hari beliau ngapalin didelok di apal. Sampai apal mungkin ngin benjang digentos mulai. Beliau niku orangnya sudah sepuh, tapi kalau sholat lama sekali. Sampai tiang kampung nyuwun sewu riyen nek piyambak imame niku wah ditinggal teng lepen riyen niku balik tesih dereng Mas, tesih uman rakaat pertama. Leres niku. Niku luar biasa sekali. Riyen beliau niku sakit, kondisi sakit meksokke nderek iktikaf, bahkan beliau sholat niku ada 1 jam 2 jam itu berdiri padahal dalam kondisi sakit, Pak. Sing maringi kegiatan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Sebab tiang niku pun azme kuat. Niate kuat. Bismillah insyaallah aku kuat. Allah sing maringi kekuatan. Tapi nek jenengan ragu-ragu, dawa apa cendek wae. Ya wis milih pendek. Melu sing pendek ya jek saya. Niku kan rugi. Podo-podo sayae ngopo ora sing sisan ganjarane akeh. Nggih, ngoten nggih insyaallah nggih. Insyaallah siap sedanten jamaah walidain salat tarawih 1 juz mawon. Nek mboten anu latihan riyen piyambak teng griya kalih maca saged betul-betul latihan teng griya. Nggih. Nek salat dhewek kan insyaallah luwih kuat daripada salat jadi makmum. Nek pun latihan insyaallah mungkin teng masjid lebih siap lagi. Sebenarnya enten hal-hal yang lain ini terkait Ramadan nggih. Pagi ini kita cukupkan 2 hal tentang tilawah dengan apa? Puasa, tingkatan-tingkatan puasa. Insyaallah mungkin selajengipun saged dibahas kali asatid sanese teng majelis-majelis taklim persiapan sebelum bulan Ramadan. Kita donga kali Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi diparingi kegiatan, kekuatan, keistiqomahan, diparingi azam yang kuat untuk kuat melaksanakan ibadah. Kalau orang yang bermaksiat itu azamnya aja kuat, kenapa kok kita enggak kuat berazam untuk ibadah? Orang maksiat niku niat ngatek-ngetokke dhuwit tenagane kabeh bahkan waktune disediakan untuk bisa bermaksiat. Kenapa kok kita dalam ibadah enggak siap untuk berkorban jiwa, raga dan harta? Ya, barakallahu fikum. Makatan kita pungkasi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.